औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर की पैदाइश। सुबह का नूर चल छा गया। एक ठंडी सुबह थी। मक्का की फ़ज़ा में सुकून था। आम उल फील का साल था जब अल्लाह ने हाथी वाले लश्कर को हलक किया था। उस सुबह आमिना बिन वहब ने एक नूरानी बच्चे को जन्म दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा मशरिक से मगरिब तक नूर ही नूर छाया हुआ था। किसी बुजुर्ग औरत ने कहा, अब आज वो आया है जो दुनिया का अंधेरा मिटा देगा। उस वक्त मक्का में कोई धूमधाम नहीं थी, कोई सोने कपड़े नहीं, लेकिन आसमान वालों में जश्न था। फरिश्ते सजदे में थे और जमीन पर रहमत उतर रही थी। दाई अलहिमा अपनी बुरा हाल सवारी के साथ मक्का आई थी, एक दूध पिलाने वाले बच्चा की तलाश में। वो कहती हैं, और हर औरत किसी अमीर के बच्चे को लेना चाहती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो उन्हें कोई लेना नहीं चाहता था, मगर हलीमा के दिल में कुछ हुआ। उन्होंने कहा, मैं इसी नूरानी बच्चे को ले जाऊंगी। और फिर जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया, उनकी सूखी गाय दूध देने लगी। उनका सूखा ऊँट पानी से भर गया। उनकी सवारी तेज भागने लगी। लोग हैरान होकर बोले, हलीमा ये कोई आम बच्चा नहीं लगता। हलीमा मुस्कुरा कर कहने लगी, ये तो रहमत है जो मेरे घर आई है। हलीमा के गोद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहे थे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे, अचानक दो सफ़ेद लिबास में फरिश्ते आए। हलीमा का बेटा दौड़ता हुआ घर आया, कहने लगा, माँ, मेरे भाई मोहम्मद को दो आदमियों ने पकड़ लिया है। हलीमा और उनके शौहर घबरा कर भागे। वो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह चुपचाप बैठे हैं। चेहरा जर्द है लेकिन रूह में एक सुकून है। पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयां फरमाया। दो फरिश्ते आए, उन्होंने मेरा सीना चीरा, मेरे दिल निकाला, उसमें से एक सियाह दाग निकाला और कहा, ये शैतान का हिस्सा था, इसे निकाल दिया। फिर भर कर और चमचम से मेरा दिल धोए और वापस रख दिए। हलीमा ने घबरा के कहा, ये तो कोई आम बच्चा नहीं है, ये आसमान का अमानत है। और कुछ दिनों बाद वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ आमिना के पास वापस ले गईं, दिल भारी आंखों के साथ और दुआओं भरी रूह के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 6 साल के हो गए थे। माँ आमिना ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारे वालिद की कब्र दिखाती हूँ। वो मदीना का सफ़र था, लंबी थकावट भरी राह। फातिमा और एक वफादार नौकर अयाम ने जब मदीना पहुँचे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने वालिद अब्दुल्लाह की कब्र देखी। एक सुकून भी था और एक खालीपन भी। मगर वापस आते वक्त अबवा नाम की जगह पर माँ आमिना बीमार हो गईं। सफ़र रुक गया। जमीन गर्म थी, हवा सुस्त थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के साए में बैठे थे। आमिना ने उनके चेहरे को देखा, हाथों में लेकर कहा, मेरा लाल, तेरा रब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर माँ की सांस रुक गई। 6 साल के मोहम्मद बेकरार जमीन पर बैठे थे, माँ की लाश के पास, अकेले मगर सब्र में डूबा हुआ। अयाम ने उन्हें गले लगाया, आंखों से आंसू पोंछा और कहा, ये बच्चा अकेले नहीं, इसके साथ अल्लाह है। अब मोहम्मद अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। वो बुढ़ापे में थे लेकिन इस बच्चे से उनका नर्म लगाव था। हरम ए काबा में उनका एक साया था और उस साये में अब मोहम्मद खेलते,
سوچتے اللہ کے ذکر کرتے، لیکن کچھ ہی وقت بعد دادا کی وفات ہو گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار یتیم بن چکے تھے اور اب ذمہ داری آئی چاچا ابو طالب کے کندھوں پر، جو پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے بن گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 12 سال کے تھے۔ چاچا ابو طالب کی تجارت قافلہ کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاچا میں بھی چلوں گا۔ دل پگھل گیا، چاچا نے ساتھ لے لیا۔ سفر مشکل تھا، گرم ریگستان، اونچی پہاڑیاں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور تھا۔ راہ آسان لگتی تھی۔ جب قافلہ بصرہ پہنچا تو ایک راہی تھا، نام تھا بحیرہ۔ وہ چھپ کر سالوں سے توریت اور انجیل کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک آخری نبی کی نشانیوں کا انتظار۔ اس نے دیکھا ایک بالش سفید بادل اس قافلے کے صرف ایک بچے کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے قافلے والوں کو دعوت دی، سب کو کہا کھانا کھلاؤ، پھر پوچھو اور کیا سب آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں، بس ایک چھوٹا بچہ پیچھے ہے۔ اس نے کہا وہی چاہیے مجھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے دیکھا نور کا جھلک، آنکھوں میں گہرا سمندر۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے کندھوں کے درمیان کوئی نشان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس اٹھایا۔ راہب نے دیکھا ایک چھوٹی سی مہر نبوت جیسے چیز تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر انجیل میں ہے، یہ دنیا کے آخری پیغمبر ہیں۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، یہودی اس کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی حفاظت کرو، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا۔ ابو طالب نے بچہ سنبھال لیا اور دل میں کچھ تھا جو کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، 25 سال کے آس پاس کے تھے۔ آپ ہر کام میں ایسے تھے کہ لوگ دیکھ کر کہتے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ امانت ہے میں خیانت نہیں کرتا، یہ تو صادق ہے، امین ہے۔ مکہ کے بازاروں میں لوگ آپ کے پاس اپنی تجارت بھیجتے، کہتے جس نے محمد کو اپنا وکیل بنا لیا اس کا نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک اعلیٰ درجے کے تاجر تھی۔ جب انہوں نے آپ کی ایمانداری سنی تو اپنا تجارتی قافلہ آپ کے ساتھ بھیجی۔ میسرہ نام کے نوکر کو بھی ساتھ کیا۔ جب قافلہ واپس آیا، میسرہ نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان نہیں دیکھا، نہ گرمی کا شکوہ نہ ٹھنڈا کا ذکر، ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور سودا بھی کمال کا کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک روشنی چمک اٹھی اور کچھ وقت بعد انہوں نے رشتہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور پھر 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 40 سال کے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ ایک نورانی رشتے کی بنیاد۔ کعبہ کو دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنا تھا تو قبیلے لڑ پڑے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ یہ سر پائے۔ لڑائی کے ماحول تھا، خنجر نکل آیا۔ پھر ایک بزرگ نے کہا جو سب سے پہلے حرم میں آئے اسے فیصلہ کرنے دو۔ لوگ رک گئے، آنکھیں دروازہ کی طرف اور دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سب نے ایک سانس میں کہا وہ آمین، آ گیا، ہم سب اس پر راضی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حالات دیکھے، مسکرائے اور ایک چادر منگوائی۔
हजर अस्वद को उसमें रखा, हर काबिले के सरदार को एक कोना पकड़ने को दिया। चादर उठाई गई और जब पत्थर जगह पर पहुंच गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसे मक्का पर रख दिया। खून बहना नहीं, इज्जत बची रही और इंसानियत जीत गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 40 साल के हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के जुल्म, झूठ व भूत परस्ती से परेशान रहते। लोग मरते, टूटते, बेटियों को जिंदा दफना देते। आपका दिल कहता, ये दुनिया इसलिए तो नहीं बनी थी। आप गारे हीरा जाने लगे। मक्का के बाहर एक ठंडा पहाड़, वहीं आप दिन के दिन अल्लाह के नाम में खुद को डुबाते, सोचते, रूहानियत के दायरे में डूब जाते। एक रात थी, सुकून था, लेकिन आज कुछ अलग था। अचानक एक रोशनी छाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पहली बार रूप में। इकरा पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। मैं नहीं पढ़ सकता। दोबारा इकरा। फिर तीसरी बार इकरा बिस्मिल रब्बिकल्लाज़ी खलक पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। वहीं का सिलसिला शुरू हो चुका था। इंसानियत के अंधेरों में रोशनी का पहला शोला उतर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे। भाग के घर आए और कहा, मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको कंबल में लिपटा और तसल्ली दी। आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप तो यतीमों का कदर मानते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको ले गई बुजुर्ग वराका इब्नी नौफल के पास। उसने सुना, आंसू आ गए और कहा, ये वही जिब्रील अली हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपकी कौम आपको झुठलाएगी, निकालेगी। आप हैरान हुए, क्या वो मुझे निकालेंगे? जिसके पास हक का पैगाम आता है उनका मुकाबला होता है। वही का सिलसिला चुपके चुपके चला। सिर्फ कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया।